गुड मॉर्निंग एवं नमस्कार। आज हम हमारे हिंदी विषय में हमारी तीसरी इकाई जिसका नाम है कुत्ते की वफादारी, यह एक कहानी है। इस कहानी में वफादारी के गुण है उसकी बात की गई है। और सबसे वफादार जो प्राणी है वो कौन सा है? कुत्ता। तो वफादार कुत्ते की वफादारी, इस कहानी में वफादार के गुण केवल मनुष्यों में ही नहीं होते, जानवरों में भी होते हैं। कुत्ता अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध है। तो इस पाठ में एक वफादार कुत्ते की कहानी है। जो मालिक है वो उसे प्राणों के समान उसे प्यार करता है, लेकिन उसी के हाथों है वो उसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में है वो मालिक को पछतावा होता है। और वो क्या करता है वो इस कहानी में हम अंत में आगे देखेंगे। तो कुत्ते की वफादारी, यह कहानी के लेखक है लल्लू भाई रबारी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताते हैं। तो सुनते हैं हम ये कहानी। इकाई 3 कुत्ते की वफादारी कहानी। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था। वह अपने ऊंटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिस्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका। इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारण करते थे। बंजारे हैं वो एक जाति है। और पुराने यानी कि अगले पुराने जमाने में व्यापार का सामान ले जाने के लिए और ले आने के लिए है वो ये काम कौन करते थे? बंजारण जाति के जो लोग हैं वो ये काम करते थे। તો પહેલાના જમાનામાં છે, જૂના જમાનામાં છે, એ વેપારનો જે સામાન હોય એ લાવવા અને લઈ જવાનું કામ છે એ વણજારા લોકો કરતા હતા। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। કે એક છે એ વણઝારો હતો, તે પોતાના ઊંટ ઉપર છે એ માલસામાન મૂકી નાખી લાદીને એટલે નાખીને ગામડાનો જે માલસામાન છે એ શહેરોમાં લઈ જતો હતો અને ત્યાંથી મિશ્રી અને ખાંડ, તો ત્યાંથી ખાંડ, ગોળ, મસાલા વગેરે ભરી અને ગામડામાં લઈ આવતો હતો। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। એનો જે વ્યાપાર હતો એ વ્યાપાર લાખો રૂપિયાનો હતો, એટલા માટે એનું નામ જ છે શું પડી ગયું? લાખો વણજારો। તો એટલા માટે છે એ લોકો એને શું કહેતા હતા? લાખો વણજારો કહેતા હતા। લાખા કે પાસ એક સુંદર કુત્તા था। હવે આ લાખો છે એની પાસે એક સરસ મજાનો કૂતરો હતો। કુત્તા બડા વફાદાર था। જે આ કૂતરો છે એ છે એ ખૂબ જ વફાદાર હતો। था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखो? एक रात को वह बंजारे ने पड़ाव की रखवाली करता था। कुत्ता है वो रात को क्या करता था? जो बंजारा है वो व्यापार के लिए निकलते हैं, तो रास्ते में है वो कोई कोई जगह है, रास्ता बहुत लंबा होता है, तो कोई जगह वो क्या करता है?
पड़ाव नाखते पड़ाव डालते हैं। और पड़ाव डालते हैं तो वो पड़ाव की रखवाली कौन करता है? कुत्ता करता है। आपने कभी देखे हैं ना बंजारे, वो ऊंट उसके ऊपर है, वो खुद के घर के सामान भी होते हैं, और वो जहाँ पड़ाव रखते हैं तो उसको जरूरी जो चीज वस्तु की जरूरत है वो भी साथ ले जाते हैं। खाने पीने की चीज, खाने बनाने की चीजें, वो सब अपने साथ रखते हैं। और जहाँ पड़ाव बनाते हैं वहाँ छोटी सी झुपड़ी बनाते हैं, और फिर है वो वहाँ पड़ाव डालते, वहाँ रात को गुजारा करते हैं। तो रात को जब बंजारे जहाँ जाते हैं वहां रात होती है तो अच्छी जगह देख के वह पड़ाव डालते हैं। तो ये रात को कुत्ता है वो क्या करता है? उसकी रखवाली करता है, रास्ते में भी रखवाली करता है। हमने देखा कि कुत्ता है वो कैसा प्राणी है? वफादार प्राणी है। तो रात को वो बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। રાતના છે એ આ કૂતરો છે એ આ જે વણજારા લોકો હતા એ લોકોએ જ્યાં પડાવ નાખેલો છે તેની ચોકીદારી કરતા હતા, એની રખેવાળી કરતો હતો। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। હવે જો કોઈ ચોર લૂંટારા છે એ નજીક આવે ને એને એવું લાગે કે આ ચોર લૂંટારા આવે છે, તેને દેખાય છે, તો કૂતરો છે એ શું કરે? ભસી ભસીને એને છે એ દૂર ભગાડી દેતો હતો। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। કે આ વણઝારો છે એ એના કૂતરાની જે વફાદારી છે તેનાથી તે બહુ જ ખુશ હતો। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। व्यापार है, व्यापार में क्या होता है? कुछ दिन है वो अच्छा व्यापार चलता है तो अच्छी कमाई होती है, कभी कभी है वो व्यापार नहीं चलता है, पूरे के पूरे दिन है, सब दिन है वो व्यापार में अच्छे तो नहीं रहते हैं, तो कभी उसमें भी उतर चढ़ाव आते हैं। तो यहाँ पर लाखा बंजारा भी व्यापार में मार खा गया और રૂપિયો की उसे જરૂરત આ પડી। તો એકવાર છે આ વણજારો છે એ વ્યાપારમાં છે એ માર ખાઈ ગયો, એટલે કે એને ખોટ પડી રૂપિયાની, એને ખોટ ખાવી પડી, और પછી તેને રૂપિયાની જરૂર પડી। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा, उसने अपनी बात बताई। તે છે એ રાધનપુરમાં એક મોટા પૈસાવાળા શેઠ સાહુકાર લોકો હોય એને શું કહેવાય? શેઠ કહેવાય। તો એ શેઠ છે એ પૈસાવાળા શેઠ પાસે એ જાય છે। પછી उसने अपनी बात बताई કે છે પછી તે પોતાની વાત છે એ શેઠને કરે છે। तो सेठ ने कहा कि रुपये तो मैं दे दूंगा मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? अब सेठ है वो व्यापार में मार खा गए हैं, तो वंजारा है वो व्यापार में मार खा गया है। तो सेठ ने बताया कि मैं रुपया तो दे दूंगा लेकिन उसके बदले तुम क्या गिरवी रखोगे मेरे पास? ओके। लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपया दे दीजिए, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो, जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ, तुम्हें वापस दे दूंगा। लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। લાખો શું કે છે કે શેઠજી મારી પાસે તો છે એ ફૂટી કોડી પણ નથી, એટલે કે એક પણ પૈસો છે નહીં। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया, કે મેં છે એ વ્યાપારમાં છે વેપાર કરવામાં બધું જ છે એ ખોઈ નાખ્યું છે। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दीजिए, કે છે હું જે બોલું છું એ મારી બોલી ઉપર છે તમે વિશ્વાસ રાખો અને મને તમે રૂપિયા આપી દો। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। सूत्यानी सूत्यानी व्याज, तो मैं है वो आपकी पूरी रकम है व्याज सहित છે કે છે હું તમને તમારી જે પૂરી રકમ છે વ્યાજ સહિત તમને પાછી આપી દઈશ, અને એ પણ ક્યાં સુધી? એક જ વર્ષમાં બધી હું તમને ચુકાવી દઈશ। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में मुझे दे दो। सेठ के કઈ વાંધો નહીં, કે તારી પાસે છે એ આ કૂતરો છે તું મને જમાનતના રૂપમાં આપી દે, મારી પાસે ગીરવી રાખી દે, પછી જ્યારે પણ તું છે એ મારા બધા રૂપિયા છે એ આપી દઈશ ત્યારે હું પણ તને આ કૂતરો છે એ પાછો આપી દઈશ। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा, કે જ્યારે છે આ તું છે એ મને બધા રૂપિયા મારા પાછા આપી દઈશ ત્યારે હું પણ તને આ કૂતરો છે એ પાછો આપી દઈશ।
बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपए लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-11 हो गए। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। રૂપિયે લેકર વહ ચલા ગયા. હવે વણઝારો હતો એને છે એ આ કૂતરો છે એની વફાદારીથી અને એને કૂતરાથી પ્રેમ હતો, એટલે એને છે એ કૂતરાને આપી દે, ગીરવી રાખી દે તો એને ગમે તો નહીં, એને બહુ જ દુઃખ લાગ્યું. પર એ કૂતરાને છે એ પાછો આપવામાં કે એને ગીરવી રાખવામાં છે એને પાસે બીજો કોઈ ઉપાય હતો નહીં, અને તે રૂપિયા લઈ શેઠે જે રૂપિયા આપ્યા એ રૂપિયા લઈને તે ચાલ્યો જાય છે. कुछ दिन बीते, एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई. થોડાક દિવસો છે એ વીતી ગયા. પછી એકવાર શું થયું, શેઠ હતા એને ત્યાં ચોરી થઈ. કુત્તેને ચોરો કા પીછા કિયા. પછી કૂતરાએ શું કર્યું, જે ચોર હતા એની પાછળ પાછળ ગયું. दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान है वो जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-11 हो गए. હવે કૂતરો છે એણે ચોરોની પાછળ પીછો કર્યો, એટલે પછી દૂર દૂર જંગલમાં જઈ અને ચોરોએ શું કર્યું, બધો જે માલ સામાન લૂંટીને લઈ ગયા હતા શેઠનો, એ બધો જ સામાન છે એ જમીન ખોદી અને તેમાં દાટી દીધું. કાઢી એટલે દાટી દીધું. અને પછી ત્યાંથી તે 9-11 मुहावरे का अर्थ है कि ત્યાંથી તે ભાગી ગયા. कुत्ता वहां भोंक भोंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए. હવે કૂતરો છે એ ભસી ભસી અને શેઠને કહેવા લાગે છે કે જે લૂંટેરાઓ છે એ તમારી દુકાન છે એ તોડી અને માલ બધા છે એ ઉપાડીને લઈ ગયા છે. सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांध। કૂતા શેઠ કી ધોતી પકડકર આગે ખીંચને લગા. હવે કૂતરો છે એ શું કરે છે, એને ખબર પડી ગઈ છે ચોરો જ્યાં ગયા હું એની પાછળ પાછળ ગયો. ચોરોએ જ્યાં એનો જે માલ સામાન જે દાટેલો એ એને ખબર પડી ગઈ, એટલે પછી એ આવી અને તેના શેઠને કહે છે કે તમારી દુકાન છે એ તોડી અને જે માલ સામાન છે એ બધું કોણ લઈ ગયા છે, ચોરો લઈ ગયા છે. તો એ આવીને એમ કહે છે, તો એની ભાષા છે એ તો આપણે લોકો છે એ સમજી શકતા નથી, પણ એ કાંઈક કહેવા માંગે છે એવું આપણે સમજી શકીએ. એટલે કૂતરો છે એ શું કરે છે, એની ધોતી પકડી અને તેને ખેંચવા લાગે છે. सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे અને सेठ છે એ હવે કૂતરાની પાછળ પાછળ છે એ ચાલવા લાગ્યા. जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा. હવે જ્યાં છે ચોરો હતા એ લોકોએ જે માલ છે એ દાટ્યો હતો, લકાડ્યો હતો, એને ત્યાં જઈ અને કૂતરો છે એ શું કરે છે કે એની જે રેતી હતી એ રેતી છે એ એના પગથી છે એ માટીને ખોદવા લાગ્યો. થોડે ही खोदने पर वह सब सामान निकल आया. થોડુંક એણે ખોદ્યું અને તરત જ છે એ બધો સામાન છે એ નીકળ્યો. શેઠ કી ખુશી કા કોઈ પાર નહીં થા. હવે શેઠ છે એ આ જોઈને, કારણ કે કૂતરાએ એનો બધો જે માલ સામાન છે એ બચાવી લીધો, એટલા માટે છે શેઠને શું થાય છે, ખુશી થાય છે. અને શેઠની ખુશીનો છે કોઈ પાર રહેતો નથી. વહ કુત્તે કો પ્રેમ સે થપથપાને લગે. તે પણ કૂતરાને છે એ પ્રેમથી થપથપાવવા લાગ્યા. कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गए. घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखी और कुत्ते के गले के पट्टे में बांध दी. વફાદારી ઉપર છે એ એકદમ સ્તબ્ધ થઈ ગયા, મુક્ત થઈ ગયા, અને ઘરે જઈ અને તેણે એક ચિઠ્ઠી લખી અને કૂતરાનું જે ગળું છે એ ગળાનો જે પટ્ટો બાંધેલો છે એમાં તેણે બાંધી, એના ગળાના પટ્ટામાં એ ચિઠ્ઠી બાંધી નાખી અને પછી તેને કહે છે, कहा, कुत्ते भाई,
जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया, सोचने लगा कि कुत्ते कुत्ते भाई, जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास। चिट्ठी बांधकर सेठ जी ने क्या किया? कुत्ते को बोला कि अब तुम जाओ, तुम्हारे मालिक है जो लाखा बंजारा है उसके पास જાઓ, તું મુક્ત હો. કે એણે છે એમ કે છે કે હે કૂતરાભાઈ, તમે છે એ હવે જાઓ તમારા માલિક પાસે. લાખા વણઝારો છે, લાખો વણઝારો એની પાસે તમે જાઓ. તમને હું मुक्त करूँ છું, તમને હું छोड़ू છું. कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा. કૂતરો છે એ શું થઈ જાય છે? ખુશ થઈ જાય છે અને તે પણ તેના માલિકને મળવા માટે જલ્દી જલ્દી ભાગવા લાગે છે. इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया. હવે આ બાજુ છે એ લાખો છે એણે પણ વેપાર કરી અને ઘણો બધો રૂપિયો કમાઈ લીધો. वो सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था. હવે છે એની પાસે રૂપિયા આવી ગયા તો એણે શું કીધું હતું કે હું છે એ તમને એક વર્ષમાં છે એ તમારા જેટલા રૂપિયા છે એટલા હું તમને પાછા આપી દઈશ. અને ત્યારે છે એ શેઠજીએ એવું કીધું હતું કે ભલે તું મને રૂપિયા જ્યારે આપી દઈશ ત્યારે તારો કૂતરો તું પાછો લઈ જાજે. તો એવી રીતે છે એ લાખો વણઝારો છે એણે હવે ધન કમાઈ લીધું છે, એણે રૂપિયા કમાઈ લીધા છે, એટલે એ શેઠને તેની રકમ પાછી આપવા માટે એ પણ એ જ રસ્તા ઉપરથી આવી રહ્યો હતો. उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा. वह नाराज हो गया, सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली. પછી છે એ નારાજ થઈ જાય છે અને એને એમ થાય છે કે જે આ કૂતરો છે એ છે એ એણે મારી જે જબાન છે, મેં જે શેઠને કહ્યું હતું કે તમે છે એ આ કૂતરાને રાખો અને જ્યાં સુધી મારી રકમ ના આવે, હું તમને પાછી ના આપી દઉં ત્યાં સુધી આ કૂતરો છે તમારી પાસે ગીરવી રાખું છું. તો એને એવું થયું કે કૂતરો છે એ એની જ રીતના છે એ પાછો આવી ગયો છે. તો એણે છે એમ કે આ કૂતરાએ તો છે મારી બોલી છે, જે હું શેઠને બોલ્યો તો એ બોલી મારી રાખી નહીં, જબાન મારી રાખી नहीं. ने मेरी जबान काट ली है। उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा ना ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया। उसने बेवफाई की है. किसने की है बेवफाई? कुत्ते ने की है बेवफाई. उसे कैसे किसको लगता है ऐसा? लाखा बंजारा. लाखा बंजारे को ऐसे लगता है कि कुत्ते ने बेवफाई की है, कि मेरी जो जबान है वो कुत्ते ने रखी नहीं और वो खुद ही चला आया है. तो अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा. उसे लगता है कि मेरी जबान नहीं रखी है, तो अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा. કે છે કે કૂતરાએ છે શું કર્યું છે? બેવફાઈ કરી છે અને હવે હું શેઠને શું મોઢું બતાડીશ. उसने आव देखा न ताव देखा, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया. એણે છે બીજું કાંઈ જોયું જ નહીં અને કૂતરો છે એના માથા ઉપર છે લાઠી એટલે લાકડીથી પ્રહાર કરી દીધો. कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा. કૂતરો છે એ બેહોશ થઈ અને પડી જાય છે. लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है. પછી લાખાનું ધ્યાન જાય છે કે કૂતરો છે એના ગળામાં છે એ આ ચિઠ્ઠી બાંધેલી છે. उसने इसे खोलकर पढ़ा. પછી છે એ ચિઠ્ઠીને ખોલીને વાંચે છે. लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए. ચિઠ્ઠીમાં શું લખેલું હતું કે લાખા, તારો જે આ કૂતરો છે એણે મને વ્યાજ સહિત બધા મારા રૂપિયા છે એ પાછા આપી દીધા છે. अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ. उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस कर दिया है. કે છે કે હું એટલા માટે છે એ
હું આ કૂતરાને છે એ મુક્ત કરું છું, કારણ કે એણે મારા ઘરે જે ચોરી થઈ અને મારો જે માલ સામાન છે એ એને મને પાછો અપાવી દીધો છે. माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई, जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है। और उस कुत्ते की वफादारी की कथा। लाखा तो चकित हो गया, वह चिल्लाने लगा, हाय मैंने ये क्या कर दिया। પછી છે એ લાખો છે ચકિત થઈ જાય છે અને ચિલ્લાવા લાગે છે કે હાય આ મેં શું કરી દીધું। हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। પછી છે એ કૂતરાનું જે શવ છે એને છે એ પોતાના गोदમાં લઈ લે છે અને પછી તે ખૂબ ફૂટ ફૂટ કર રોના, यहाँ भी मुहावरे का अर्थ है कि खूब ज ते रोवा लागे छे। लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, कि नुकसान हो जाने के लिए समय निकल जाने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं मिलता है। चिड़िया चुग गई खेत, यह भी मुहावरे का अर्थ है। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई, जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है। उसे बहुत पछतावा हुआ, तो ये कुत्ते की जो वफादारी है वो कुत्ते की उसने एक समाधि बनाई। कहाँ पर बनाई है? पाटन जिले के राधनपुर के पास एक तालाब है, राधनपुर गांव में एक तालाब है, वो किनारे के पास है, वो खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा पूरे संसार को सुना रही है। तो બાદને તે કહે છે કે કૂતરાની જે વફાદારી છે એની જે આ કથા છે, એની આ કહાની છે એ છે એ પૂરે સંસારને તે સંભળાવી રહી છે। तो इस कहानी से कुत्ते की वफादारी से हमें कि कोई बात है वो पूरी समझने के बाद ही उसमें उस पर सोच समझकर काम किया जाए, कि ऐसे ही जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, यानी पछतावा होता